is always good. Dios siempre es bueno. Amen. Amén. Father, we thank you for today. Señor, te damos gracias hoy. We thank you for your Te presence. damos gracias por tu We presencia, thank Señor. you for all that you have done. Gracias por todo lo que has We hecho. thank you for all that you will still continue to do. Gracias por lo que aún todavía continuarás haciendo. Bless us, Lord. Bendícenos Without hoy. your blessing, Derrama tu we bendición. have nothing, Lord. No tenemos nada, But with your Señor. blessing, Lord, Pero con tu bendición, there is Señor, nothing that can stand in our way. no hay nada que pueda interrumpir, In the name Señor, of de la Jesus bendición. Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Amen. Amén. Turn to Hebrews chapter 12. Abra su Biblia en el libro de Hebreos en el capítulo 12. We're going to talk about three things again. Vamos a hablar de tres cosas nuevamente. We talked about three things in the first service. Hablamos de tres cosas en el primer servicio. Do you remember them? ¿Se acuerda de ellas? The first one La primera was faith. era fe. The second one, La segunda, remember? ¿se acuerda? Yes. Esfuerzo. Esfuerzo. The third one, La tercera, courage. valentía. Right? We talked about the first sermon. Es lo que hablamos en el primer servicio. This one is gonna follow the first sermon. Esto es el seguimiento del sermón del primer We servicio. preached on Hebrews chapter 11. Prediqué sobre el capítulo 11 de Hebreos. Now we're gonna preach on chapter 12, Ahora voy a predicar del capítulo 12, but only the first two verses. pero solamente de los primeros dos versículos. Look at verse 2. Miren el versículo 2. Dame la Biblia bilingüe, Do you see it there? ¿Lo miran ahí? Verse 2. En el versículo 2. Did I say verse 2? You know that when you were pagans, no, that's Corinthians, I'm sorry. Estoy en Corintios, perdón. Hebrews chapter 12, Hebreos capítulo 12, verse 2. versículo 2. The Bible says this: La Biblia dice esto. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan nube de testigos. No, verse 2. O versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesus is the author and the consumer of our faith. Jesús es el autor y consumador de la fe. We cannot do nothing apart from No Jesus. podemos hacer nada sin él. But I already preached about that. Pero ya prediqué sobre eso. Now let me go to verse 1. Ahora déjeme ir al versículo 1. The Bible says this: La Biblia dice, Therefore, de tal it manera, says we are surrounded by such great cloud of witnesses. como estamos rodeados de tantos testigos, Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. There are two words that the Bible uses here. Hay dos palabras que la Biblia usa aquí. It says heaviness Dice el peso or hinders. And then it says sin. There are two things that are going to hold you back. Son dos cosas que te van a detener. And the Bible makes a distinction of both Y la things. Biblia hace una diferencia entre las dos cosas. Right here in verse 1, it says that there are some things that are hindering you. Aquí en el versículo 1 dice que hay cosas que te están deteniendo. In the other version, it says that it's things that are heavy upon you, En el otro versículo dice que hay cosas que son peso en ti, but they're not sin. pero no son pecado. But you see, the second thing that holds down a man, Pero alguna otra cosa que detiene a un hombre, this is what the Bible says here. es lo que la Biblia dice aquí. In these verses, En estos versículos, they are, here Luis, pay attention to me, son. Here. Look what I'm going to do. mire lo que voy a hacer. We are running the race of the Lord, Estamos corriendo en la carrera del Señor, but we are carrying things with us. pero estamos cargando cosas con nosotros. And so we're going everywhere with Así que it. estamos yendo a todas partes con ello. This is called heaviness. Esto es peso. This is called heaviness. Esto es peso. There are things that are heavy on us. Hay cosas que son pesadas en nosotros. Now we are moving forward. Si nos estamos moviendo y We are avanzando, moving in the ways of God. estamos caminando en el camino de Dios. The Bible says that they are not. The Bible says here in verse 1, La Biblia dice en el versículo 1, it doesn't say that you're moving in God's will, that you're not. no dice que no te estás moviendo en la voluntad de But Dios, it only says
that you're moving it with heaviness. Pero dice que te estás moviendo con un peso And encima. so the Bible says that you're carrying loads in yourselves. Entonces la Biblia dice que estás cargando cosas en Let me ti. tell you something. Déjame decirte algo. In sin, En pecado, you must cut away from. tienes que cortar de In eso. heaviness, En peso, you must surrender it. lo tienes que rendir, lo tienes que soltar. Worries are heaviness. Preocupaciones son cosas que te pesan. Listen to me. Escúchame. The Bible says, La Biblia dice, throw all your carries and your worriness upon me. que dejes todas las cargas y todas tus preocupaciones en Él. Don't carry your cross. No cargues tu cruz, Carry my cross. lleva mi cruz. For my cross is light. Porque mi carga es ligera. Do you understand what I'm saying? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Hebrews 12:1 En Hebreos 12:1 says that we're running a race, dice que estamos corriendo una but carrera, that we are carrying so many things around pero us. estamos cargando tantas cosas con nosotros. We are heavy loaded Estamos muy cargados with frustrations, con frustraciones, with worriness. con preocupaciones. And the devil makes himself very much present. Y el enemigo se hace presente con That's why nosotros. when people come to the altar and pray, Por eso que cuando la gente viene al altar y ora, they leave their heaviness sueltan sus cargas, las and they get dejan, up and they feel light. y se levantan y se sienten más ligeros, See, they still weigh the same, porque aún pesan el mismo, 250 or 260 pounds. 250, They're still size 20 todavía son tallas 20 or size 50. o tallas 50, They're still big boys. todavía están grandes, See, that wasn't their weight. pero eso no se trata de peso. Their weight here wasn't carnal. Este peso es carnal, Their weight here was spiritual. este peso es espiritual. Even the skinny people Aún las personas muy have delgadas so much weight in them. tienen mucho peso. Because the weight the Bible talks about here is the spiritual weight. Porque el peso de que la Biblia habla es un peso espiritual. It's heaviness. Es pesadez. It's heaviness. Es pesadez. And we're like Y this. estamos así. And we're tired. Estamos cansados. And that's when Christianity becomes difficult. Así es cuando la cristiandad se hace difícil. Listen to this. Escuchen esto. That's when it becomes difficult. Ahí es cuando se hace difícil. When I hear, oh Lord, Pastor, it's so hard to be a Christian. Cuando escucho que me dicen, "Ay, pastor, es tan difícil ser cristiano." And I see people that are heavy. Y escucho a gente que están I cargados. see their face. Miro sus caras. And it's a heavy face. Y es una cara con It's a carga. tired Es face. una cara con tanto The cansancio. Bible tells you what to do here with that. La Biblia te dice aquí qué hacer con Look at the eso. word. Mira la palabra. Look at the word. Mira la palabra. Despojemos. Des- Cast out. despojemos. Cast out. Despojémonos. That's what the Bible says Es here. lo que la palabra de Dios dice aquí. This says, verse 1. En el versículo 1, Let us throw off. que nos despojemos. Let us throw off. Que nos despojemos. This is what Paul, I think it was Paul. We don't know who the author in Hebrews Esto es is. lo que creo que Pablo dice. But Pablo Paul- dice, but no estoy Paul segura is quién saying es el this. autor, pero Pablo dice esto. This is what Paul is saying. Esto es lo que Pablo está diciendo. Heaviness. Tengo esta carga. Right there, Smith. I've got this heaviness. Tengo esta carga. And the Bible says we must throw off. Y decimos nosotros que lo debemos despojar de It's él. heavy. Es Now, pesado. this heaviness, Esta pesadez, God will not take away. Dios no la va a quitar de Listen ti. to this. Escucha esto. This heaviness, Esta- God will not take away. Esta pesadez no la va a quitar You Dios. must throw it off. Tú la tienes que entregar. You must take it Tú off. te la tienes que quitar. That's what the verse says here. Eso es lo que el versículo dice aquí. Oh, I'm so frustrated. Oh, estoy tan I'm frustrado. so tired. Estoy tan I've cansado. got this. I have this heaviness in my Tengo spirit. esta pesadez en mi espíritu. Throw it off. Suéltalo, Throw it off. despójate de Take it ella. off. Lord, I give you this now in the name of Dile, Jesus. Señor, te doy esto en el nombre de This Jesús. is too tiresome for me. Esto es muy cansado I para mí. cannot carry this Ya no anymore. puedo llevar esta carga más. Throw it off Suéltala, Take it despójate off. de ello. Despójate and de throw it ello. off. That's what the Bible says Es there. lo que la Biblia está diciendo. The original word La palabra original in the Greek en el griego talks about violence. habla de violencia. It talks about throwing it off with violence. Habla de tirarlo con violencia. It's not taking it off No es solamente, passively, no es solamente quitarlo y tirarlo but pasivamente, being aggressive in taking it off. pero habla de ser agresivo al tirarlo. So what's heavy upon your spirit? ¿Qué está pesado en tu espíritu? What's heavy upon your soul?
¿Qué está pesado en tu alma? The Bible says, La Biblia dice, throw it off. despójate. Don't shake it off. No nomás te lo sacudas. Grab it. Agárralo Throw it off. y tíralo. Despójate de ello. This is heaviness. Esto es pesadez. Are you listening to me? ¿Están escuchándome? Look at verse 1. Therefore, Mira el versículo 1. as we are surrounded by such a great cloud of witnesses, Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de let us testigos, throw off everything that hinders despojémonos de todo peso del pecado, and the sin that so easily entangles, del pecado que nos asedia, and let us run with perseverance the race marked out for us. y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. So we must throw off Así que tenemos que despojarnos. heaviness. Pesadez. Now look at the words. Ahora mire las palabras. Heaviness Pesadez. hinders. Heaviness hinders. And sin entangles. Y el pecado te detiene. Okay? I hope you're understanding this, Espero que me están entendiendo esto. because this is good. Heaviness Porque esto hinders, es bueno, porque el pecado but sin entangles. And there's a big difference. es una gran diferencia. Has anybody run the hurdles? You know what the hurdles are? It's a race that they do at the Olympics. La carrera que hacen en las Olimpiadas. And you have to run. Y la tienes que correr. And you have to jump a little fence. Y tal vez tienes que brincar unas bardas. And you put your leg. I mean, I was taught hurdles in track A mí me enseñaron esto cuando corría. long time ago. Hace mucho tiempo. I was a lot skinnier then. Estaba un poquito más delgado. And so if you see the track Así que people, si tú mirabas el lugar donde you corrías, see them in real small shorts. mirabas que tenían unos pantalones I'm muy sure the ladies cortos. have not noticed that. Yo sé que las mujeres no se dieron cuenta de eso, But the men or the women have real small shorts. pero los hombres o las mujeres tenían shorts muy The cortos. lightest you can have them. Lo más liviano que pudiera ser. Decency is not the issue in track. La decencia no era una cuestión en el lugar de It's carrera. lightness. Tenía que ser algo que no pesara. Why? ¿Por qué? Because heaviness hinders. Remember that? Porque el peso era lo que te detenía. Heaviness hinders. And so they had to run really as mostly as they can with only body weight. Así que tenían que correr con el peso menor que pudieran. And so they would make shorts that are light and short. Así que hacían pantalones cortos que no pesaran And mucho. so heaviness, Así que la pesadez o el peso, when you're running to God, cuando estás corriendo para Dios, hinders you. te puede detener. It hinders you. Te detiene. And so when you're running the hurdles, you have to run Así que cuando vas corriendo, at the speed that you're going. It's about vas a 7. la velocidad que puedes, Depends on the distance. dependiendo la distancia. If it's short, it's 5-7 steps, and you jump. Si está pequeño son 7 pasos y después Now, brincas. if you have something heavy on you, Pero si tienes algo de peso sobre ti, you will drop every fence. pero vas a tirar cada una de las. If you're able to Tablas que clear tienes que every brincar. fence, if you're able to clear them, Si puedes cruzarlas realmente, you're gonna have a lot more speed. vas a tener mucha más velocidad. It doesn't go against you that you drop them, No va en contra de ti si las tiras. but because you hit a weight with this feet or this knee, Con este pie o con esta rodilla. because you hit a weight, it Por- slows you. Porque las pegas o las tiras, el peso dice So, causa que la every time velocidad you sea hit a más lenta. hurdle, Cada vez que le pegas, The other runner has one more millisecond. el otro corredor tenía mitad de minuto o In front of segundo más enfrente In de front ti. of Enfrente de ti. And these are heaviness. Así que estas pesadez. And so they try to este dress peso, light. Así que tratas de vestir. And so when you run into God, Cuando corres para con you Dios, find yourself that you have so many years in God, te encuentras que tienes tanto tiempo en el Señor and you find one that has very little years in God, y te encuentras que tienes muy poco tiempo en and Dios He has passed you. y Él te ha dicho, You're running the same race, estás corriendo la misma carrera, but you have let heaviness settle in your life. pero has dejado que la pesadez esté en tu vida, That the race of the Lord, que la carrera en el Señor, you are being passed by everybody. a otros te están pasando. People that have just come to God Algunos que se acaban de entregar al Señor have passed you. te están pasando. It doesn't mean they know more than you, No significa que saben más que tú, but they know enough not to let heaviness be part of their pero saben lives. suficiente para no dejar que el peso les detenga. Do we de avanzar. understand this? ¿Me entienden, hermanos? Heaviness La pesadez hinders, te detiene. sin El pecado entangles.
te amarra. That's right. That's exactly right. Moses, give me a cable from here. Dame un cable, hermano. Anyone, just wherever you want. Cualquier cable, nada más un cable. So this is what heaviness does. Esto es lo que la pesadez hace. It hinders your progress. Te detiene de tu progreso. It slows you down. Te detiene, te hace ir más despacio. Do we understand this, ¿Lo church? entienden, iglesia? This is important to Esto es muy understand. importante que entiendan. Because the Bible says Porque la Biblia dice, we must cast out. debemos que nosotros tenemos que reprender eso. We must take off Quitarnos eso, and throw despojarnos it away with violence. y tirarlo con violencia. Now this is what sin does. Esto es lo que el pecado hace. So we know what heaviness does. Para que sepamos lo que ya sabemos lo que la pesadez hace. Heaviness hinders you. La pesadez nos detiene, Now sin pero el pecado entangles you. nos enreda, nos amarra. Sin works like a lasso. El pecado funciona como una manera de lazarte. And so we find ourselves tied Así que down. nos encontramos amarrados. This is sin. Esto es pecado. It ties your feet. Te amarra tus pies. Tie my feet, Moses. Amárrame los pies, hermano. Just go around one time. Solo alrededor una vez. It ties arms. Te amarra las manos. It entangles you. Te amarra, te enreda. This is sin. Esto es pecado. Both. Listen Las, to me. las dos cosas, escúcheme. Both are your decisions. Las dos son tus decisiones. Both are what you have wanted to do. Las dos cosas es lo que tú querías hacer. Heaviness is something that you still want to have. Pesadez es algo que tú todavía quieres tener. When God says, let it go. Cuando Dios te dice, suéltalo, Give it despójate. to me. Escúchame, déjamelo a mí. I'll take care of Yo you. me encargo de eso. Sin El pecado is a pleasure you don't want to stop. es un deseo que tú no quieres parar. They're both your decisions. Las dos son tus decisiones. Sin is heavy. El pecado es pesado. Heaviness hinders, La pesadez te detiene, but sin entangles. pero el pecado te enreda. And you know who's at the end of that rope? ¿Y sabes quién está al final de eso? The devil. El enemigo. He's the devil. Él es el enemigo. I mean, he's not. He's a good guy. I like Él him. no es, pero él es un buen muchacho, pero See, you've representando. given him control over you. Le das a él el control. ¿Dónde está el pasaje que dice el lazo del cazador que está más? Remember? Ajá. O sea, Salmo 100. No. If you know it, give it to me over here. We're going to read it in a minute. So this is what sin does. It entangles you. Esto es lo que hace, te enreda el pecado. It doesn't let you function. No te deja funcionar, It doesn't let you operate. no te deja operar. Yet people are so entangled in sin Aun cuando la gente está tan enredados en el and they pecado think they're free. y piensan que están libres, They think they can do whatever they want. piensan que puede hacer todo lo que quieren, In reality, they're caught up in entanglement. pero en realidad se han enredado. Now listen, church. Escuchen, iglesia, Heaviness, la pesadez you must throw it off. debes de soltarlo. Sin El pecado must be stopped. debe ser detenido. What does heaviness do? It hinders. ¿Qué hace la pesadez? Te detiene. What does sin do? ¿Qué hace el pecado? It entangles. We got it? ¿Lo tenemos? Do we understand this? ¿Entendemos esto? Because the bottom part of verse 12, Porque la última parte del versículo that we 12, must run with patience. que debemos correr con paciencia, What's the Bible saying? es lo que la Biblia dice, That we're running with God. corriendo con Dios. The word patience means that it's a marathon, La palabra paciencia significa que es un maratón, not a sprint. no nada más una carrera. So this is what sin does. Esto es lo que nos detiene. Now we can be free, Podemos estar libres, but we choose not to. pero no escogemos hacer. Because pleasure Porque el placer is more important than obedience. es más importante que la obediencia a veces. Do we understand this? ¿Entendemos esto? Sin, what does sin does? ¿Qué es lo que hace el pecado? It entangles. Nos enreda, It entangles our lives. enreda nuestra vida. And it hinders, heaviness hinders Y la pesadez nos detiene the race. en la carrera. So what does the Bible say to do? Así que dice la Biblia, dice, Take it off. despojémonos, Get rid of it. deshazte de eso. Now, I jumped the first part of this,
purposely. Me salté la primera parte de esto con propósito. Look what God says here. Mira lo que Dios dice aquí. We have around us Tenemos alrededor de nosotros witnesses. testigos. What is that? ¿Qué es eso? It isn't the people that have passed on. No es la gente que ha pasado ya. It's not the people that have died. No es la gente que ha muerto. It's angels. It's angels. They're around us Son ángeles que están alrededor and de they are nosotros witnesses to y what's que son going on testigos on de lo earth. que está pasando en la tierra. And they're seeing you. Y te miran. And they're saying, why do you have such heaviness, child? Y miran, ¿por qué estás teniendo esa pesadez? Why are you in ¿Por qué disobedience? estás en desobediencia? The master is here. El maestro está aquí. Take it off. Suéltalo. Take it off. Despójate de eso So you can run. para que puedas correr, So you won't be stopped. para que no seas detenido. Let me tell you something. Déjame decirte algo. If we stop running, Si dejamos de correr, we cease to exist. dejamos de existir. The purpose of the Christian El propósito del is cristiano to continue advancing. es que continuemos avanzando. Once you stop running, Una vez que dejas de correr, once you stop advancing, una vez que dejas de you avanzar, have been conquered. has sido conquistado. And if you have been conquered, Y si tú has sido conquistado, it hasn't been by God, no ha sido Dios, it has been by the enemy. ha sido por el And enemigo. when the enemy has conquered Y your cuando heart, el enemigo ha conquistado tu he corazón, has conquered you. te ha conquistado a ti. And if he conquers you, Y si te conquista a he ti, will destroy te va a you. destruir. That is why we must take off heaviness. Por eso es por que debemos de dejar We toda must pesadez. take off sin in our Debemos lives. quitar todo pecado. We understand this, church? Entendemos esta iglesia. Please stand. Por favor, levántese. Thank you, Moses. Gracias, Moisés. Verse 2. Versículo 2. That's what the Bible Es says. lo que la Biblia dice. Run, Corre, run corre with patience. con paciencia. Don't try to beat the other guy, No trates de ganarle a la otra persona, but just keep moving. pero síguete moviendo. Sigue I used to avanzando. run. Yo corría I used antes. to run 5 miles. Corría 5 millas antes. We used to have a 5-mile run, Teníamos un tiempo de correr and 5 we used to have a millas. mile run. In the track, 4 laps is 1 mile. En 4 vueltas en un lugar era una milla. And so I always play second or third, Así que yo siempre llegaba al segundo o tercer but I lugar, always started last. pero siempre empezaba al último. This was my strategy. Esta era mi estrategia. When I was running, Cuando yo estaba corriendo, I knew everybody was sprinting. ya sabía que todos iban a correr rápido. Everybody was going like, Todos iban a ir bien rápido. I said, oh man, they don't know. Así que decía, ellos no saben. They're gonna get tired. Se van a cansar. So I just was going in my pace. Así que yo iba a mi paso. And I was about the last one on Y there. casi siempre era el último. But in about the second mile, Pero en la on the segunda, second en la lap, segunda vuelta, everybody, los demás estaban cansados. and I was still fresh. Pero yo todavía estaba con fuerza. And I would pass the first guy. Así que pasaba el primero And I would look at him. y lo miraba Uh-huh. y me reía. See, I wasn't a Christian back then. No era cristiano. Then I would pass the third guy, Así que pasaba el tercero and the fourth guy, y al cuarto and the fifth y guy. al quinto And I would catch up to the first guy. y alcanzaba a los demás. And at the end of the run, Y a la última vuelta, the last 100 meters, casi cuando pasaban 100 I was metros, always racing for first, second, or third. casi siempre estaba corriendo por segundo o We had tercero. 20 of them, Teníamos como 20 and I passed them all. y los pasaba todos. Why? ¿Por qué? Because they were trying to sprint. Porque ellos estaban tratando de correr muy When rápido. it is not a sprint, it's a marathon. No era un maratón para correr así de Take rápido. your pace. Toma tu tiempo. Do not accelerate No te aceleres when it's not time. cuando no es tiempo. Listen, Escucha. you feel like, oh, God's gonna use me now. I'm ready to Y go. dices, oh, Dios me tiene que usar, ya estoy listo, estoy And listo. God says, Y "Hey, Dios te dice, just keep running. espérate, sigue corriendo. Just keep running. Sigue corriendo. I got my time for you. Tengo mi tiempo para ti. No, but I'm ready. I'm Oh, ready. no, to Dios, yeah, pero yo let's estoy listo, vámonos. And then sometimes Y algunas veces God allows it. Dios te permite. And you're running Y tú estás corriendo 100 miles per hour. 100 millas por hora. You know what happens? ¿Sabes qué pasa? A week later, Una semana después, Pastor, pastor, people are too hard. la gente son muy difíciles. I don't know if I can do No this. sé si puedo hacer esto. You know, I just give you ¿Sabe everything. qué? Le doy todo. Of course. Claro, You weren't ready. no estabas listo. You want to sprint when it takes Querías it slow. apurarte.
God is in a processing. Dios está en un proceso contigo. Don't worry about getting there first, No te preocupes por llegar ahí primero. but just be sure that you get there. Asegúrate con que llegues ahí. Amen. Amén. Heaviness, Pesadez, sin. pecado. Heaviness hinders. La pesadez te Sin detiene entangles. y el pecado te amarra. Man, I'm telling you guys, Ay, les digo de verdad. God's given us such. Dios está Powerful word. diciéndonos una palabra poderosa hoy. You better get it. Más vale que la reciban hoy. You want to live. Quieren vivir. Father, Padre, I ask you now, te pido hoy let your word que tu palabra, Señor, do what it needs to do in us. haga lo que debe hacer en nosotros. Verse 2. Versículo 2. I'm going to finish with this. Voy a terminar con esto. Focus. Enfóquese. First is heaviness. Primero es pesadez. Second is sin. El segundo es pecado. Heaviness hinders. La pesadez te detiene. Heaviness, sin entangles. El pecado te enreda. The third one says, put your eyes, verse 2, La tercera dice, pon tus ojos in Jesus, en Jesús, the author and the consumer of our faith. el autor y consumador de la fe. Put your eyes. The third one is focus. La tercera es enfoque. Remember when Peter was walking in the water? ¿Se acuerda cuando Pedro estaba caminando sobre el He agua? took a few steps. Tomó unos cuantos pasos. He was looking at Jesus. Estaba mirando a Jesús. Jesus said, come to me, Peter. Jesús le dijo, ven a mí, Pedro. And so Peter gets off the boat Así que and Pedro he starts going to Jesus. empieza a caminar para acercarse a That's Jesús. what the Bible Es says. lo que la Biblia dice. This is the only man that has walked in water Es except el Jesus. único hombre que había caminado sobre el agua. Nobody has ever done it Nadie since, más había hecho eso, nor before him. ni lo ha hecho ahora. He started walking on water. Empezó a caminar sobre But el the agua. Bible says Pero la Biblia dice that when he put his eyes on the storm, que cuando vino y puso sus ojos en la he started tormenta, sinking. se empezó a hundir. Verse 2 here says, Versículo 2 aquí dice, put your eyes pon on tus ojos Jesus. en Jesús. If you take your eyes off of Si Jesus, tú you quitas tus and ojos de I Jesús, tú y will yo, sink. vamos a hundirnos. We will sink. Nos vamos a hundir. Heaviness, La pesadez, sin, pecado and focus. y enfoque. Put your eyes on the Pon Lord. tus ojos en el On Señor. you, my En Lord. ti, Señor. There will be people that will distract you. Va a haber gente que te va a distraer. The devil will show you money on the El side. enemigo te va a enseñar otras cosas en el otro Everything lado. will try to grab your La attention. gente va a tratar de mantener tu But atención. put your eyes on Pero pon tus Jesus. ojos en Jesús. On En Jesus. Jesús. Don't worry about the people. No te preocupes sobre la If they gente. say hi or no. Si te dicen hola o no. If they're our culture or not our culture. Si es nuestra cultura o If they no. understand our language or not. Si entienden tu lenguaje o Let no. God deal with Deja that. que Dios se encargue de eso. Focus on Jesus. Enfócate en Jesús. Put your eyes on the Lord. Enfócate en el Señor. See, if you put your eyes on Jesus, Si pones tus then ojos en Él, you operate in the supernatural. entonces operas en lo You sobrenatural. operate in the supernatural. Operas en lo Because sobrenatural. Peter, when he put his eyes on Jesus, Cuando Pedro puso sus ojos en he Jesús, walked on water. caminó sobre el When agua. you put your eyes on Si Jesus, pones sus ojos en you Jesús, will do supernatural vas things. a hacer cosas sobrenaturales. You understand, ¿Me church? entiendes, iglesia? That is what we must do as a church. Eso es lo que debemos hacer como iglesia. Heaviness, Pesadez, I give to you, Lord. yo te lo doy a ti, Señor. Sin, Pecado, I loosen myself from yo lo the entrego grips of the devil in the de name of todas las Jesus. ataduras del enemigo en el I nombre de cancel Jesús. all the sinful ways in my life. Cancelo todo pecado sobre mi No vida. more sinning from No today más on. pecado desde el día de hoy. I will renounce Yo lo renuncio in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. And Jesus, I'm just looking at you. Y Jesús, solo te veo a ti. Only you. Solo a ti. Whatever happens, Lord, around me, Cualquier cosa que pase alrededor de mí, you'll Señor, take care of it. tú te vas a encargar. But I want just going to look at you, Lord, Pero solo te voy a ver a ti, because you're my Lord and my God. porque tú eres mi Dios y mi Señor. Heaviness Pesadez hinders. te detiene. Sin Pecado entangles. te enreda. Focus Enfoque on Jesus, en Jesús supernatural. es lo sobrenatural. Wow. We don't understand this, church. Que no entendemos esto, iglesia. I have to give you milk.
Tengo que darles leche. This is not milk. Esta no es leche. This is the meat of the word. Esta es la carne de la For palabra the de people Dios. of God. La gente de Dios. Now, Ahora, what has been heavy on your spirit que ha lately? estado pesado en tu espíritu, Today, let's release it. que tienes que dejarlo. What has been sinful in your life? Que ha habido de pecado en tu vida. Today, we must untangle ourselves from Hoy those tienes que desenredarte de eso and say no more. y decir no más. We'll stop. Hoy va a parar. We will change. Now, Ahora, what has taken your eyes off of the Lord? que te ha quitado de enfocarte en Jesús. What has distracted your eyes? Que ha distraído tu vista. What has distracted your mind and your soul? Que ha distraído tu mente. The Holy Spirit El Espíritu is Santo already telling you what it is. ya te está diciendo ahora mismo I que am es. so sure about that. Estoy tan seguro de eso. Heaviness Pesadez must be left here today. tiene que ser entregado hoy aquí. Sin Pecado must be untangled here tiene today. que ser desenredado de ti You hoy. see, you must resolve it in your heart ¿Ves? Esto tienes que resolverlo en tu before corazón you primero, can do it from your hands. antes de que tú lo sueltes de tus manos. It must be resolved in your Tiene spirit que ser resuelto en tu espíritu, before it can be taken action upon on the outside. antes de que tú tomes acción de ello en lo exterior. And then we focus on God. Y nos enfocamos en Dios. Here I am, Lord, Aquí estoy, Señor, to worship. para adorar. Here I am, Lord, Aquí estoy, to Señor, bow down. para postrarme. Here I am, Lord, Aquí estoy, to Señor, seek you. para buscarte. Here I am, Lord. Aquí estoy, Señor. I ask for forgiveness Te pido perdón because I have been in sin. porque he estado en pecado, I have sinned because I left my focus of you. porque he dejado mi enfoque de ti. Forgive me, Lord. Perdóname, Señor. I have allowed this heaviness to be on my life. Tengo tanta pesadez en mi I vida. release it now, Lord. Oh, te la entrego hoy, All my Señor. worries, Todas mis all preocupaciones, my financial worries, todas mis preocupaciones here financieras. they are, Lord. Aquí están, Señor. All my family worries, Todas mis preocupaciones familiares. here they are, Lord. Aquí están, Señor. All the health